Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel, myself Norin Ansari। और आज हम लोग गुलिस्तान अदब जो 12th क्लास की न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की अगर आप 12th क्लास में हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। अगर आपको बुक अरेंज नहीं हो पा रही है तो कुछ इशू नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की है और कितने चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, मकतूब निगारी। तो हम आज मकतूब निगारी मिर्ज़ा गालिब ने जो 2 ख़त लिखे हैं मकतूब निगारी में, ये बताया गया है ना। तो हम मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है एक ख़त है जो एक उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा, और उन्हीं का एक दूसरा ख़त है जो उन्होंने लिखा है मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम। तो पहले हम मिर्ज़ा गालिब का जो ख़त है मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम उसका खुलासा करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम मिर्ज़ा गालिब का जो दूसरा ख़त है वो करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लें कि मकतूब निगारी होता क्या है। मकतूब निगारी क्या है, ये रहा इसका, आप चाहो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हो। मकतूब निगारी, बाज़ अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ़ फ़न करार दिया है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीक़ या अदब की शान पाई जाती है। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगार का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरे असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सन्फ़ का मर्तबा हासिल हो चुका है। ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। मकतूब निगार का मुखातिब कोई हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर में कशिश हो तो ख़त हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। अफसाना नॉवल होते हैं, उसके अंदर एक नहीं कई कैरेक्टर्स होते हैं, कई लोग होते हैं। इसी तरह जो मकतूब निगारी है उसके अंदर कहा जा रहा है कि एक होता है जिसको कि हम ख़त लिख रहे हैं, वो एक इंसान होता है। ऐसे नहीं जैसे कि नॉवल में होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इस मकतूब निगारी में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका ख़त जो आपने लिखा है वो कशिश वाला है, उसमें कशिश है, तो हर पढ़ने वाले को वो अच्छा लगता है। ये मिर्ज़ा गालिब की सवानयात है जो IMP है। अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी और पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसको रीड कर देती हूँ। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया, क्योंकि इसको ही पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसमें से भी आते हैं। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। उनकी 3 किताबें पंचाहिंग, महर नीमरोज़, दस्तंबू काबिल ज़िक्र है। उर्दू में भी उनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर दीबाजें, तक़रीज़ें और कुछ मुतफ़र्रिक़ तहरीरें भी लिखी थीं। इनमें गालिब की नस्र आमतौर पर साफ़ और सादा है, लेकिन उन सब से बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत हैं। खतूत किसकी जमा है? ख़त की है। इनमें गालिब की नस्र आमतौर पर साफ़ और सादा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा इनके खतूत हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया, बकौल गाली मतलब गाली की ज़ुबान से। इनमें गालिब की नस्र आम तौर पर सादा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया, बकौल गाली मतलब गालिब की ज़ुबान में। मिर्ज़ा की उर्दू ख़त किताबत का तरीक़ा फिलवाक़े सबसे निराला है। ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त किताबत में अख्तियार किया और ना उनके बाद किसी से उसकी पूरी तक़लीद हो सकी। गालिब ने मरासिले को मुकालना बनाया। उनके उर्दू खतूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट आए हैं। ख़ास तौर पर 1857 ईस्वी के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रूनुमा हुआ, उसके पेश नज़र यह खतूत एक तारीख़ मवाद की हैसियत रखते हैं। गालिब ने जो इसलूब इख्तियार किया था उसकी नकल किसी से भी ना हो सकी या किसी से मुमकिन ही नहीं है। वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी के गैर मामूली मिसालें उनके खतूत में बिखरी हुई हैं। इसी के साथ तंज़ीमिज़ा का अंसर भी गालिब की नस्र में एक ख़ास हैसियत रखता है। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की सवानयात। अब हम उनका जो ख़त है, फर्स्ट ख़त जो है जो लिखा उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, इसका खुलासा हम समझ लेते कि उसमें उन्होंने किस उन्वान पर ख़त लिखा है। तो उन नफ्स उन्वान भी दिया है कि जो हम ख़त का भी पढ़ने जा रहे हैं किस मज़मून पर है। गालिब ने इस ख़त में 1857 ईस्वी में
دہلی شہر اور بالخصوص دہلی کے مسلمانوں پر جو کچھ گزری اسے محتاط انداز میں بیان کیا ہے اور اپنے بلی ماروں میں محفوظ رہنے کی وجہ بیان کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ختم ہے. تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں خلاصہ اس خط کا. غالب نے پہلا خط اپنے شاگرد اور دوست منشی ہرگوپال دتہ کے نام لکھا ہے. اس خط کی ابتدائی سطروں میں غالب نے نقطہ سے اپنے گہرے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے 1857 عیسوی میں دہلی میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا ہے کہ شہر میں اب ڈھونڈنے کو مسلمان نہیں, خواہ امیر ہو یا غریب ہو, ہنوز البتہ کچھ باقی ہیں. کچھ باہر کے لوگ غالب کے آگے لکھتے ہیں کہ میں جس مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں یہ حکیم محمد حسن خان کا ہے اور یہاں میں اس لیے محفوظ رہا کہ راجہ نریندر سنگھ بہادر بالی پٹیالہ نے صاحبان عالیشان انگریز حکمراں سے یہ عہد لیا تھا کہ دہلی شہر کو فتح کرنے کے بعد یہ لوگ بچ رہیں. چنانچہ راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا. ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور ان سے باز پرس اور داروگیر ہے. میں چونکہ شہر کی اصلاح دینے پر مامور تھا اس لیے مجھے بے گناہ سمجھا گیا. اب دہلی میں گھر کے گھر بے چراغ ہیں. ابھی تک مسلمانوں کو جو اس شہر سے چلے گئے تھے واپس آنے کا حکم نہیں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جا رہی ہے. تو اس خط کا جو کوشچن آنسرز ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. یہ رہے اس کا کوشچن. دوسرا جنم ہم کو ملا, اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ 1857 عیسوی کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے. قتل و غارت گری ہوئی. لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے. غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے. چنانچہ وہ اپنے زندہ بچے رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں. سیکنڈ کوشچن ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں. غالب نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ دہلی شہر میں انگریزوں نے اپنے منجر چھوڑ رکھے تھے. مطلب ایک ہوتے ہیں جو خبر دیتے ہیں کہ کون کسی سائڈ ہے ذرا بتاؤ. تو انگریزوں نے اپنے منجر کو چھوڑ کے رکھے تھے جو ان کو اطلاع دیتے تھے. مطلب ان کو بتاتے تھے کہ یہ آپ کے سائڈ ہے, یہ ان کے سائڈ ہے, کہ کون ان کے خلاف ہے اور کون انگریزوں کا حامی. اگر غالب خط میں 1857 ہے, یہ غلط ہو گیا, یہاں پہ 57 ہوگا, کی تفصیلات لکھتے تو ممکن ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص کے ہاتھ پڑ جاتا جو اسے انعام کے لالچ میں انگریزوں کو پہنچا دیتا اور اس سے غالب کو نقصان پہنچتا. تھرڈ کوشچن ہے اس فتنہ و آشوب میں نے کسی مصلحت میں دخل نہیں دیا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غالب 1857 عیسوی کے ہنگاموں میں کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہوئے. گھر میں بیٹھے رہتے اور جو کچھ ہوتا رہا اسے دیکھتے رہے. فورتھ کوشچن ہے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں, اس سے کیا مطلب ہے؟ 1857 عیسوی میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. گھر خالی تھے اور وہاں کوئی چراغ جلانے یا روشنی کرنے والا نہیں تھا, یعنی ان گھروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی. ففتھ کوشچن ہے مجرم سیاست پاتے چاہتے ہیں. غالب نے اس جملے میں کیا کہنا چاہا ہے؟ تو 1857 عیسوی میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا انہیں انگریزوں نے مجرم سمجھا اور سخت سزائیں دیں. ایسے لوگوں کو پھانسی دی گئی یا قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو اسی کے ساتھ یہ جو آپ کا فرسٹ خط تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اس خط کی روشنی میں غالب کے زمانے پر ایک نوٹ لکھیے. تو یہ ایک نوٹ ہے, اگر آپ عملی کام میں یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو فرسٹ خط تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو نیکسٹ خط ہے اس کو سمجھیں گے اور اس کے کوشچن آنسر کریں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا کیونکہ آپ کے یہ چینل بہت کام آنے والا ہے. اللہ حافظ.